मौजूद सामीन, मैं मुश्ताक अब्दवानी, साबिक़ सदर शोबे उर्दू बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू व कश्मीर, आपकी खिदमत में अपना एक तहरीर करदा मज़मून अफ़ज़ाल आकिल की तनकीदी बसीरत मनाज़िर आशिक़ हरगानवी की तनकीदी ताबीरात के हवाले से पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे गौर से सुनेंगे। यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में उर्दू के नाम पे आपको बहुत कम ऐसे प्रोफेसर हज़रात मिलेंगे जो लिखने, पढ़ने और पढ़ाने के मामले में अपना मिसाली किरदार अदा करते हों या जो अपनी तख्लीकी सलाहियतों की बुनियाद पे अपनी एक शनाख्त कायम कर चुके हों। ऐसे ईमानदार, बासलाहियत, मेहनती और उर्दू तहज़ीब के हामिल प्रोफेसरों की तादाद बहुत कलील है। ऐसे प्रोफेसरों की सिलेक्शन सिफारिश और रिश्वत की बुनियाद पर नहीं होती है, बल्कि ईमानदार मेंबरान सिलेक्शन कमेटी के हाथों होती है, जो उम्मीदवार की मेहनत व काबिलियत को तरजीह देते हैं। बसूरत दीगर यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में उन नामनिहाद प्रोफेसरों की तादाद ज़्यादा है जो लिखने, पढ़ने या पढ़ाने के बजाय नमूद व नुमाइश, साजिश, चापलूसी, मुनाफ़क़त, खुद नुमाई और बेवफ़ाई में माहिर होते हैं। किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में उनकी सिलेक्शन ऐसे मेंबरों के हाथों होती है जिनको ना खौफ खुदा होता है और ना ही कब्र की तन्हाई और तारीकी का ध्यान। इसलिए वो जोड़ तोड़, लेन देन और ग्रुपिज़म के तहत हकदार उम्मीदवारों का हक छीनते हैं। इस हक तलफी और धांधली के ख़िलाफ़ मैं इस बात पे ज़ोर देता आया हूँ कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए IAS के ज़ाब्ते को नाफिज करे, ताकि काबिल, ज़हीन, मेहनती, बा अखलाक व बाकिरदार और खुश गुफ्तार उम्मीदवारों को उनका हक मिल सके। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि काबिल और मेहनती उम्मीदवार के जो रातों को जागता है, किताबें पढ़ता है, लिखता है, सोचता है, गर्जे के अपने खून का एक एक कतरा जलाता है, अपनी मेहनत और काबिलियत की बुनियाद पर अपना हक हासिल करना चाहता है, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट रुपए देकर ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होता है, जबकि नालायक उम्मीदवार रुपए देकर पोस्ट खरीद लेता है। ऐसे उम्मीदवारों की एक कसीर तादाद है जो यूनिवर्सिटियों में महज इसलिए दाखिल होते हैं ताकि उन्हें MPhil और PhD की डिग्री हासिल होने के बाद किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट मिल जाए। गोया उनका बुनियादी मकसद मुलाजमत हासिल करना होता है, ना कि ज़बान व अदब की खिदमत। अफ़ज़ाल आकिल का शुमार उर्दू के अव्वल ज़िक्र प्रोफेसरों में होता है। वो एक मेहनती, बाज़ौक़, बासलाहियत और उर्दू ज़बान व अदब के सच्चे आशिक़ है। उनका असल नाम मासूम अंसारी है और कलमी नाम अफ़ज़ाल आकिल है। उनकी तारीख़ पैदाइश 8 अगस्त 1968 ईस्वी है और जाए पैदाइश बंगाल है। उनके वालिद का नाम मोहम्मद हदीस अंसारी और वालिदा का नाम नूर बानो था। दोनों अब इस जहां में नहीं हैं। अफ़ज़ाल आकिल ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से MA उर्दू, B.Ed और PhD की डिग्री हासिल की है। PhD में उनका मौजू उर्दू शायरी में हिंदुस्तानियत एक मुताला था। ताहाल वो शोबे उर्दू बेहरब गंगोली कॉलेज, बेलघड़िया, कोलकाता में उर्दू के प्रोफेसर हैं। उर्दू अदब में उनकी हैसियत एक शायर, मुहक्किक, नक्काद और मुफक्किर की है। उनकी ताहाल तकरीबन 1 दर्जन किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनका नाम व मकाम ये ज़ाहिर करता है कि अफ़ज़ाल आकिल के पास तख्लीकी ज़हन और तहकीकी व तनकीदी शऊर की कमी नहीं है। मसलन उनकी किताबों के उन्वानात पर गौर कीजिए। आयात सुखन तज़किरा बाइशराक, अहमद जमाल हाशमी 1996 ईस्वी, कुछ बयां अपना तहकीक 2006 ईस्वी, इनहराफ व एतराफ़ तनकीद 2007 ईस्वी, अश्क-रेज़ शहरी मजमुआ 2010 ईस्वी, 3 अज़ीम शोरा तहकीक व तनकीद 2013 ईस्वी, उर्दू शायरी का मंजरनामा तनकीद 2014 ईस्वी, नसरियात व शहरियात तनकीद 2013 ईस्वी, नसरियात व शहरियात तनकीद इशात सानी 2016 ईस्वी, शऊर तनकीद
तहकीक व तनकीद 2016 ईस्वी, पस दीवार गज़लें व नज़में 2020 ईस्वी और मनाज़र आशिक़ हरगानवी की तनकीदी ताबीरात तहकीक व तनकीद 2021 ईस्वी। इनके अलावा अफ़ज़ल आकिल की जो किताबें ज़ेरे इशाअत व तरतीब हैं उनके नाम हैं कांटों की ज़बां, तबसरे व तज्ज़िये, अदब की तलाश, शमाली 24 परगना की अदबी बाज़ियाफ़्त, मिसरा शेर गज़लों का मजमुआ, अलकमा शिबली के क़तात और मुज़फ़्फ़र हनफ़ी एक मुताला। इन तमाम अदबी निगारशात के उन्वानात से ज़ाहिर होता है कि अफ़ज़ल आकिल में तख्लीकी जौहर और तहकीकी व तनकीदी इदराक का ख़मीर मौजूद है। इन किताबों से उनकी मेहनत, मुताला व मुशाहिदा और फ़िक्री इर्तिकाज़ का बखूबी अंदाज़ा होता है। यही वजह है कि अफ़ज़ल आकिल को उनकी ज़हानत वहनत के पेश नज़र सरकारी व गैर सरकारी अदारों ने इनामात से नवाजा है, जिनमें इमदाद इमाम असर एवार्ड बराए तहकीक व तनकीद, मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी एवार्ड 2014 ईस्वी, APJ अब्दुल कलाम एवार्ड 2016 ईस्वी, एकेडमिक एक्सीलेंट एवार्ड 2016 ईस्वी, एकेडमिक अचीवमेंट एवार्ड 2018 ईस्वी, एकेडमिक परस्यूट एवार्ड 2015 ईस्वी, पीस एंड प्रॉस्पर्टी एवार्ड 2015 ईस्वी, स्वामी विवेकानंद एवार्ड 2013 ईस्वी, राबिंद्रा एवार्ड 2008 ईस्वी और अम्बेडकर एवार्ड 2006 ईस्वी शामिल है। अफ़ज़ल आकिल की एक अहम किताब मनाज़र आशिक़ हरगानवी की तनकीदी ताबीरात के नाम से 2021 ईस्वी में एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दहली ने दीदा ज़ेब सूरत में शाया की है, जो मेरे मुताले में रही। उर्दू ज़बान व अदब को मनाज़र आशिक़ हरगानवी जैसा धनक रंग अदीब नसीब हुआ कि जिसने उर्दू शेर व अदब की तकरीबन तमाम असनाफ़ में कामयाब तबाज़माई की है। और इतना ही नहीं बल्कि हर सिनफ़ अदब व शेर पर उनकी किताबें ये ज़ाहिर करती हैं कि मौसूफ़ ने जो कुछ भी लिखा है वो वसी मुताले व मुशाहिदे के बाद लिखा है, जिसमें उनका तहकीकी व तनकीदी शऊर कार फरमा नज़र आता है। एक बड़े अदीब की पहचान ये होती है कि वो हयात व कायनात की सदाकतों और फ़िक्र व एहसास की गहराइयों में उतर कर लिखता है। उसके अदब पारों में अदबियत और हकीकत का एक ऐसा हसीन इम्तजाज पाया जाता है जो उसे अदबी दुनिया में हमेशा ज़िंदा रखता है। मनाज़र आशिक़ हरगानवी तकरीबन 250 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ रहे हैं। ये बात किसी सहने से कम नहीं है कि उर्दू का ये अज़ीम शायर और अदीब 2021 में जहान फ़ानी से चल बसा। अफ़ज़ल आकिल ने मनाज़र आशिक़ हरगानवी की तनकीदी ताबीरात में 24 मज़ामीन शामिल किए हैं, जो मनाज़र आशिक़ हरगानवी की उन तमाम तनकीदी किताबों का इहाता करते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखी हैं। आइए मज़कूरा किताब में शामिल उन मज़ामीन के उन्वानात पर एक नज़र डालते चलें। मनाज़र आशिक़ हरगानवी इंतकादी अदब और तनकीदी शऊर, मनाज़र आशिक़ हरगानवी की तनकीद फ़हम व तफ़हीम के तनाजुर में, मनाज़र आशिक़ की तनकीदी असास की रोशनी में तनकीद, मनाज़र आशिक़ हरगानवी 101 ख़वातीन तनकीद निगार के नक्काद, मनाज़र आशिक़ हरगानवी के तनकीदी मज़ामीन की तनकीदी रविश, मनाज़र आशिक़ हरगानवी का उसलूब जमील जालबी के हवाले से, मनाज़र आशिक़ हरगानवी के हवाले से मीर की नई बाज़ियाफ़्त, मनाज़र आशिक़ हरगानवी की नज़र में सौदा की जुदागाना इनफरादियत, मनाज़र आशिक़ हरगानवी मंटू की कहानियों का अनोखा मुफस्सिर, मनाज़र आशिक़ हरगानवी अदबी बाज़ियाफ़्त का मोतबर नाम, मनाज़र आशिक़ हरगानवी और शबनमी लम्स के बाद का तख्लीकी अंदाज़, मनाज़र आशिक़ हरगानवी की नातिया शायरी अक़ीदत का इस्तिआरा, मनाज़र आशिक़ हरगानवी गज़ल के मखसूस आहंग का मुनफरिद शायर, मनाज़र आशिक़ हरगानवी की तहकीकी बसीरत और न्यूयॉर्क में उर्दू गज़ल, मनाज़र आशिक़ हरगानवी की मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन में तबा आज़माई, मनाज़र आशिक़ हरगानवी और उर्दू अदब में जूते, मनाज़र आशिक़ हरगानवी तर्जमा निगार और तंज़ व मिज़ाह के वाक़िफ़कार, मनाज़र आशिक़ हरगानवी और अदबी रसाइल की सहाफ़त, मनाज़र आशिक़ हरगानवी की रफ़ाकत के नाम सुहेल अज़ीम आबादी के खतूत,
مناظر عاشق ہرگانوی اور ساحر شیوی کا نیا شناخت نامہ، مناظر عاشق ہرگانوی اور جاسوسی ناول نگار عارف مہرہروی، مناظر عاشق ہرگانوی انداز گفتگو کے محرک، مناظر عاشق ہرگانوی سے آشنائی ایک جائزہ، مناظر عاشق ہرگانوی اور حملہ کے وقت کی فنی معنویت، یہ تمام موضوعات مناظر عاشق ہرگانوی جیسی اہم ادبی شخصیت کے مختلف ادبی پہلوؤں سے قاری کو روشناس کراتے ہیں۔ ان عنوانات میں تازہ کاری کے ساتھ روایت کی پاسداری نظر آتی ہے۔ افضال عاقل نے ان تمام انتقادی مضامین میں اپنے نظریات کو باوزن بنانے کے لیے حوالے دیے ہیں۔ کہیں کہیں انہوں نے ادب کی تعریف میں تہذیب و ثقافت کا ادب سے کیا رشتہ ہے، اس پر بھی بحث کی ہے، اور کہیں تحقیق و تنقید کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی ہے۔ مثال کے طور پر اپنے ایک مضمون مناظر عاشق ہرگانوی کی تنقید فہمی فہم و تفہیم کے تناظر میں ایک جگہ لکھتے ہیں، کوڈ: تحقیق و تنقید ادب کو جانچنے پرکھنے اور اس کی بازیافت کا کام انجام دیتی ہے۔ ہر نقاد اپنے علم اور اپنی مہارت کی بنا پر ادب پارے کی پرکھ کرتا ہے اور اس کی قدر و قیمت متعین کرتا ہے۔ ادب میں ایک جیسے نظریات رکھنے والے تخلیق کار بھی ہوتے ہیں اور منفرد احساس کا ادیب بھی۔ تحقیق کی 4 اقسام ہیں: متن کی تحقیق و تدوین، شاعر یا مصنف کے سوانحی حالات، لسانی حقائق کی کھوج، اور معلوم شدہ اصولوں کی نئے انداز میں پیشکش، جبکہ تنقید مثبت و منفی رائے کو پیش کرنے کے ساتھ ادب کے مختلف زاویے کو ایک دوسرے سے ارتباط کرتی ہے۔ دراصل تنقید و تحقیق ایک دوسرے سے جدا نہیں، مگر دونوں کی اہمیت، اصول اور کردار علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ تنقید میں حسن و قباح موضوع ہوتا ہے تو تحقیق میں بازیافت۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اعلیٰ ادبی تحقیق بلند ترین سطح پر تنقید سے مختلف نہیں رہتی۔ انکوٹ۔ میرے نزدیک تحقیق حقائق کی بازیافت اور نئے انکشافات پر بحث و تمہیز کا عمل ہے۔ تحقیق کسی بھی نوعیت کی کیوں نہ ہو حرف آخر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں نئے انکشافات کے امکانات پوشیدہ رہتے ہیں۔ جہاں تک تنقید کا تعلق ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی شاعر و ادیب کے تخلیقی یا غیر تخلیقی ادب پارے میں اصول نقد کے مطابق محاسن و معائب کی نشاندہی استدلالی انداز میں کی جاتی ہے۔ تنقید کرتے وقت تنقید نگار کے لیے لازم ہے کہ وہ شائستگی کا دھیان رکھے۔ بعض اوقات جب تنقید کرتے وقت شائستگی کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا تو وہی تنقید رقابت اور رنجش کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے انتقادی عمل میں نہ کسی کی جھوٹی تعریفوں کے پل باندھے جائیں اور نہ ہی گوشت کوٹنے کا کام کیا جائے۔ تنقید میں اعتدال و توازن کے ساتھ اپنے دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ افضال عاقل نے مذکورہ کتاب میں اس بات کا خاص دھیان رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے بہت سے متذکرہ انتقادی مضامین میں مناظر عاشق ہرگانوی کے تحقیقی و تنقیدی طریقہ کار کو بڑے مدلل انداز میں بیان کیا ہے۔ گویا ایک دیدہ ور نقاد کی حیثیت سے مناظری ادبستان کے حوالے سے تحقیق، تنقید، تخلیق اور ادب کے معنی و مفہوم کی بھی وضاحت کی ہے۔ یہاں ہمیں افضال عاقل کے وسیع مطالعے اور ان کے طرز اظہار سے مکمل واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً اپنے ایک مضمون مناظر عاشق ہرگانوی 101 خواتین تنقید نگار کے نقاد میں ایک جگہ یوں رقم تراز ہے، کوڈ: تحقیق ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صداقت کب سامنے آئے گی، لیکن جب تک وہ سامنے نہ آ جائے محض قیاس کی بنیاد پر قائم رہتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح تنقید میں نقاد جو بھی مواد موجود ہے اس کو سامنے رکھ کر ایک نتیجہ پر پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی ایک اچھے محقق کے ساتھ ایک لائق نقاد بھی ہیں۔ ان کی اس کتاب کی روشنی میں یہ بات بآسانی کہی جا سکتی ہے کہ خواتین تنقید نگار کے حوالے سے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے نثر و شعر دونوں حوالے سے خواتین کی تنقیدی بصیرت کا احاطہ کیا ہے اور خواتین تنقید نگار کا ایک البم مرتب کیا ہے کہ ان کی ادبی کاوشیں وسیع تناظر میں سامنے آتی ہیں۔ مناظر صاحب ناقد ہیں جنہوں نے تنقید کے باعث مباحث و مسائل پر زور دیا ہے۔
वो अदब, शायरी और तनकीद के उसूल व ज़वाबित मुरातब करना जानते हैं। अनकोड। अफज़ल आकिल के तनकीदी अफकार से आश्कार होता है कि वो अमली तनकीद के कायल हैं। उन्होंने मनाज़र आशिक़ हरगानवी के अदबी बाज़ियाफ़त का एक मोतबर नाम करार दिया है। वो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि किसी फ़न पारे या अदब पारे का तजिया करते हुए मौजू, उसलूब, ज़बान बयान और तासुर पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि मुसन्निफ़ की अदबी खूबियाँ और खामियाँ वाज़ेह सूरत में सामने आ जाएँ। ज़ेर नज़र किताब में इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया है जिसके बाइस मनाज़र आशिक़ हरगानवी की शख्सियत और उनका भी मकाम खुलकर सामने आता है। मसलन वो एक जगह रकम तराज हैं। कोड। मनाज़र आशिक़ साहब सादा नसर लिखते, उनके अल्फाज में नरमी और शाइस्तगी होती है। उनकी शगुफ्ता तहरीर और अंदाज़ बयान नसरी अदब को जाज़िबियत अता करते हैं। उनके फ़िक्र व एहसास पर कदीम उसलूब की आँच तेज़ है और उनकी नस्र अदब व ज़िंदगी की तहज़ीब को रोशन और नए अदबी रुझानात को ताज़गी अता करती है। उनकी नसर पढ़ने से एहसास होता है कि उनकी मालूमात का ज़ख़ीरा बहुत वसी और अरीज़ है। नीज़ एतदाल व तवाज़ुन उनकी नसर पर गालिब हैं और वो अदब पारों को नीज़ शेरी रमोज़ व नकात को बड़े वक़ी अंदाज में परखने का हुनर जानते हैं। अगरचे उनकी तनकीद फ़लसफ़ियाना नहीं होती, ताहम तासुराती नसर के पस से पर्दा फ़लसफ़ियाना तनकीद की रविश नज़र आती है। अनकोड। मदरजा बाला इक़्तिबास में मनाज़र आशिक़ हरगानवी के उसलूब निगारिश और उनकी तनकीदी फ़िक्र व फ़न पर रोशनी डाली गई है। वाकई जब हम उनकी तनकीदी व तहक़ीक़ी किताबों का मुताला करते हैं तो ये मालूम होता है कि उन्होंने उसूल तनकीद का पास व लिहाज रखते हुए अमली तनकीद के कई नमूने पेश किए हैं। गोया हमारी मुलाकात एक ऐसी दीदावर नक्काद से होती है जो जहान तनकीद में ना किसी का दावर शख्सियत से मरूब होता है और ना ही किसी ग्रुपिज़म के तहत किसी की अदबी खूबियों को छुपाता है। गर्ज़े के वो शख्सियत के बजाय अदब पारे या फ़न पारे की फ़हम तफ़हीम पर ज़ोर देते हैं। अफज़ल आकिल ने मनाज़र आशिक़ हरगानवी के तनकीदी अफ़कार को समझने और महसूस करने के बाद जो नताइज अख़ज़ किए हैं वो उनके फ़िक्री इर्तिकाज़ के हामिल और बसीरत आसा मालूम होते हैं। अलावाज़ी मौसूफ़ ने मज़कूरा किताब में मनाज़र आशिक़ हरगानवी की हमाजहत अदबी शख्सियत को ऐसे उन्वानात में मुनक़स्म किया है कि जिन्हें देख के कारी के ज़ौक़ मुताला में हलचल पैदा होने लगती है। बड़ी बात यह है कि अफज़ल आकिल के वसी मुताले और मेहनत शाकर ने ये साबित कर दिया है कि बग़ैर मेहनत व कोशिश पे हम के ना तो कोई जौहर खुलता है और ना ही कोई गौहर हाथ आता है। उनकी तनकीदी बसीरत मज़कूरा किताब में शामिल उनके मज़ामीन मनाज़र आशिक़ हरगानवी के हवाले से मीर तक की मीर की नई बाज़ियाफ़त, मनाज़र आशिक़ हरगानवी और शबनमी लम्स के बाद का तख्लीक़ी अंदाज़ और मनाज़र आशिक़ हरगानवी की मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन में तब आज़माई से वाज़ेह हो जाती है। मज़कूरा किताब से माखूज़ चंद तनकीदी नमूनों पर गौर व फ़िक्र कीजिए। उर्दू कोड। उर्दू अदब में इब्तिदा से ही अदब अतफ़ाल पर काम हुआ है और हर मौजू पर मवाद मौजूद है। हमारे उदबा व शोरा ने बच्चों के एहसासात और जज्बात की नशोनुमा की खातिर अदब को ढेर सारी तख्लीक़ात दी हैं। इन तख्लीक़ात में खलूस व मोहब्बत, अखलाक व आला कदरें, शाइस्ता तहज़ीब के अक्स दिखाई देते हैं। इन तख्लीक़ात से बच्चों में मौजूद एहसास से कमतरी, लापरवाही और गैर ज़िम्मेदारी को दूर किया जा सकता है। ये भी हकीकत है कि हमारे शोरा व उदबा की एक बड़ी तादाद आज़माइश की कसवटी पर उतरते हुए फ़ाल तहज़ीब को बुलंद करने के लिए बच्चों के अदब पर काम करते रहे हैं। अगरचे हमारे यहाँ बच्चों के अदब के मसाइल हल नज़र नहीं आते, लेकिन उदबा व शोरा बच्चों के जहन की आबियारी में लगे हुए हैं। यह भी हकीकत है कि बच्चों की फितरत में मौजूद अच्छाई, बुराई, मोहब्बत, नफ़रत, बुग़्ज़, अदावत, जुदाई, मिलाप और हसद व मुकाबला को उजागर करने के लिए बच्चों का अदब पढ़ना और लिखना ज़रूरी है। अनकोड। दूसरा इक़्तिबास मलाहिज़ा फरमाइए। कोड। शबनमी लम्स के बाद एक मुनफरिद नावल है। खतूत और सिर्फ हीरो के खतूत पर मोहित ये नावल नए मीज़ान व मियार रखता है। मौजू के एतबार से रब्त के बावजूद इनफरादियत रखता है। चुनांचे ये बात दुरुस्त है कि इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में नए ख़यालात और नज़रियात पेश करने वालों
والے ناولوں میں شبنمی لمس کے بعد کی اہمیت کافی ہے۔ منفرد رنگ و روپ کے ناول کا پورا حصہ خطوط پر مشتمل ہے اور اس کا مرکزی کردار مکتوب لہ ہے۔ تردد اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ مکتوب لہ کا کوئی بھی خط مکتوب نگار نہیں ملتا ہے، پھر بھی وہ نئے نئے جواز پیدا کر کے ایک موضوع اٹھاتا ہے اور محبوب کا خط لکھتا ہے۔ فلمی انداز میں ازدواجی زندگی قائم کرنے والا یہ ناول قاری کو نئے ڈھنگ سے متاثر کرتا ہے۔ کبھی ہیرو کو خواب و خیال کی دنیا کا سفر کرواتا ہے تو کبھی من گھڑت کردار سے محبوب کا سامنا کراتا ہے اور کبھی شوہر کی حیثیت سے محبوب کو مشورہ دیتا ہے۔ انکوٹ۔ تیسرا اقتباس ملاحظہ فرمائیے، تغیر و تبدل کائنات کی فطرت ہے۔ ہر زمانے میں کئی حیات و کائنات جنم لیتی ہے اور عبوری فتح و شکست کے بعد آگے بڑھ جاتی ہے۔ ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں وہاں بے باکی کی جگہ چاپلوسی نے لے رکھی ہے، تاہم ہمارے شعراء کی ایک بڑی تعداد شاعری کے وسیلے سے تہذیبی قدروں کے پروان چڑھانے پر لگی ہوئی ہے۔ شاعر کی تعریف و توصیف اس سے بھی ہو جاتی ہے کہ شاعری ایک نئے احساس کو جنم دیتی ہے اور عصری شعور کو آئینہ دکھاتی ہے۔ اس صنف کے احوال یہ ہیں کہ قدروں کے زوال کی نوحہ گری کرتے ہوئے کائنات کی صداقت کو آئینے میں اتارنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ اصناف ادب جہاں ہمارے ذہنوں کی آبیاری کرتی ہیں تو وہیں اصناف شعر انسان کو مختلف جذبوں سے سرشار کرتی ہیں اور کئی ابعاد سے آشنا بھی۔ چنانچہ یہ باتیں صداقت پر مبنی ہیں کہ شاعری اپنی گہرائیوں و گیرائیوں اور وسعتوں سے ہمارا تہذیبی اور جذباتی زندگی کو انتہائی سلیقے سے پیش کرتی ہے۔ انکوٹ۔ مندرجہ بالا اقتباسات مختلف ادبی جہات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلے اقتباس میں افضال عاقل نے ادب اطفال پر خصوصی توجہ دی ہے۔ انہوں نے بچوں کے ادب کی اہمیت و افادیت کو جن الفاظ میں واضح کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بچوں کے ادب سے خاص دلچسپی رہی ہے۔ واقعی بچوں کی اخلاقی و روحانی تربیت کے لیے بچوں کا ادب مؤثر کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ بچے ماحول و معاشرے سے جتنا سیکھتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ نصاب میں شامل عمدہ نظموں، کہانیوں اور مضامین سے سیکھتے ہیں۔ دوسرے اقتباس میں مناظر عاشق ہرگانوی کے ناول شبنمی لمس کے بعد پر اظہار خیال کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مذکورہ ناول اپنے موضوع اور فن کے اعتبار سے ایک منفرد ناول ہے، گویا افضال عاقل فکشن تنقید سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تیسرے اقتباس میں فلسفیانہ انداز میں صاحب مضمون نے کچھ ایسی باتوں کا انکشاف کیا ہے جو دل کو چھوتی ہیں۔ تغیر ہی ہمارے تخلیقی شعور کو نئے آفاق کی طرف مائل کرتا ہے۔ ایک ہی طرح کی باتیں یا سینہ بہ سینہ چلے آ رہے موضوعات اور احساسات و جذبات بھی غیر دلچسپ قرار پاتے ہیں۔ افضال عاقل کی اس بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ تمام شعری و نثری اصناف فنی اور موضوعاتی اعتبار سے اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہیں، لیکن ان کو برتنے کا عمدہ سلیقہ ہونا چاہیے ورنہ بات نہیں بنتی۔ بہرحال افضال عاقل کی کتاب مناظر عاشق ہرگانوی کی تنقیدی تعبیرات ایک ایسا علمی و ادبی دستاویز ہے جس کو پڑھتے ہوئے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ موصوف نے اپنے تخلیقی ذہن اور وسیع مطالعے کا ثبوت پیش کیا ہے، کیونکہ ہر مضمون میں انہوں نے استدلالی انداز بیان اختیار کیا ہے۔ انہوں نے مناظر عاشق ہرگانوی کی ان تمام تنقیدی کتابوں کو اپنے مطالعے کے بعد حوالے کا حصہ بنا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ادب، تنقید، تحقیق اور تخلیق کے کیا کچھ مقتضیات ہوتے ہیں اور ایک تخلیقی عمل کے دوران کس درد و کرب سے گزرتا ہے۔ خاص طور پر انہوں نے مناظر عاشق ہرگانوی جیسے ہمہ جہت اور عظیم ادیب و شاعر کی تمام تنقیدی تحریروں پر جس عالمانہ انداز میں اپنی تحریریں پیش کی ہیں وہ قابل داد ہے۔ مذکورہ کتاب اگرچہ دیدہ زیب صورت میں شائع کی گئی ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ کمپوزنگ کی غلطیاں رہ گئی ہیں جو کھٹکتی ہیں۔ 152 صفحات پر مشتمل یہ کتاب 200 روپے قیمت کے ساتھ عاشقان مناظر عاشق ہرگانوی کے لیے غیر معمولی دلچسپی کی حامل ہے۔ بلا شبہ افضال عاقل نے اس کتاب میں مناظر عاشق ہرگانوی کے تنقیدی سرمایے کی نہ صرف پہچان کروائی ہے بلکہ نئی نسلوں کے لیے ایک اہم ذخیرے کو محفوظ کیا ہے۔ شکریہ۔